zona mia dovitore stare che le di pronto che le mia pone capo fuori a me. Ne vado ona che mi da pone di be mia dentigna. A me sa me due pentigna. E le tochere bea mia ho a me pepe tochere e a funku de chotintinami e bea mia funku de chotinti e ata me da pena mia me sa me che le mia pon che le matiti mia mia akobia na mia pa me pepe a do we zone. Le ko mia ma me pepe ya wezo. Yo, ma me oiro cha go. Oiro cha lo da ho to. Fo. De vieux fois. O fo keke. So ra me do. Do iso. C'est vrai que minye ne na minya be ma o ma me minyi e ko la te do nko ojina. Yo, yento yo na mbera apostolo allo nkwanyo Enoch. Ni ma te on le pe ke ni ma do gbera. C'est ça. Na mia so gbera na mbe na do gbera na mi. Yo, mi a do gbera ta feche mi a do gbera. Diploma o mi da pe papa mi ka fu de gbebin kekerata keke nyu ko gwaso da simi na mi ya. Yehowa mi so kapopo yembe wona ke mi ja wa da simi no. Ibi o mo be popo kokwe be no mi be titina e wa de nu ko na jukon ke jibeda ya do si jeje ya mo nu je no nchi le Yesu ben come amen. Amen. Mo wiro. Ojira. E ya je pa be mo ma me mi nya de be. Amen. Ape aka. Yo egba mi po be nya se na no go me ko de church nti. Mo ko se be mi ti na mi arokoro dare. Yo na mi ma herega be subo wa nya mi ke to church. Nya kata mi bolo na be church ka ke egbea mi ti be nya se mi ke to church. Yo ape kaka ele kwede kwenua pompo kudo church ntia ya de church gome le go eveme. Church bantoa yenyi ame podede ame Yesu bevua fle eye Yesu etos yenyi Yesu besron eye Yesu le jiredo le yaba wo alolele pli egome da church yenyi the call out once ame ko de to hiyame ame ko wanti eye o le jirado be wa ijipo fi europea me yenyi church donc a church ya nyen to wa me gbeto ke church me ya when church ban fifia no be church ni aka de gomele go evegua me ya yenyi ameko podede enye plewo eton ke podede ni bon la filia mi wa yin church do Yesu gbonbe afia meme ton bole be nkom ya elugo be titina e ya gome se ni ase gome ya church mu ni e ho tutu ba meko le tepedia wa we le ni church ya eya mento de kacha enyi church do Bible go be mi be ntina ni bogbokoko be gbedo ho ele mi ame donc mi be ntina gbedo ho be nyine mawo ele mi ame nenda se go nyora church ya munyi ho ko tu na no na de je ni church wa church munyi ho tutu ame ko va bola fi de ho pacha ho mo bolo bongo mo bolo yo asan étage yo kame yo le yo ame ko le funa wa woni church ya mu khwa yin church yo yin cho gba be church ho do mi o mi so na be ekwo enyi church donc nyama ho metana te be church fa church ye fika me ton gbe ball kwa church ye fika me ton le alo vele gbe ball kwa church ye wa we le o church ye bon fifia do nyabo ga chuho nyabo wa chuho dan ko di be church ye nyabo wa chuho doa fike nya ball ya tutu bon ela tenye me ton church ejina de church anu gbagbe beyin nu gbagbe beyin ego me gbe mi nya me wo eso mi la va pe ame ve va pe ame ton va pe keka mi la va po a ezu ape wo donc ne ou va le subon aje wa chuho de ke la tian khwamo ya mo la tian no wa vuchan ni wa tian wonu ko la tian on don ti do ni le church khwame yo mi da pe fiare leke mi ame church ya joro leke church wa joro mo ko se be church le nyasi leke o joro church ni abe jojo a tutugbon mu ni Kristo to fazuma obe do to sibire kamere pepe ne eye nyam jema obe do gomele Ghana donc à Ghana yemo pastor yemo na pastor doale voa togo to mu ni voa le gbere ben kekemia ma onam de defia me de defia epe wu togo to mu ni voa yemu na togo ju abe nyagbo
et de Fouvide. Et nous, un les gamekem le bon ya, et pas de vide, années 81, moi, ben le Togo de ko. Donc, à Tchotchi, c'est vivini à Moulio. Donc, à Voujubeno, second, donc, à Nimu va, Huintocha, Nimu, on a quelques vont battre Jona. Donc, les défis, mais, moi, au tourne et dorogné. Togo bena gapa, mais Nimu si cacado. Voilà, moi, au tourne et donne le Togo, le Ghana, et toi, il est don, le Juta. Fifi en bas de Bedura Gome. Donc, à Kemba de Bedura Gome, Fika et Maou le don Ruda. N'y a une tosse sougne, mais Judo, Jonadinami, à mes amis à Kujuke Jonadine. Pour un bagobé Côte d'Ivoire, le Nigeria. Pour Togo, n'y a mon Togo, Togo Yato. Donc, elle est Bedura, mais Hafi Mania Kouhon n'est pas sodo, Benenia MC, mais Maoubé le don la mission. Wana me yakudina la bato na beda ipotogo drapeau la aluminium amela be to potogo drapeau kaka mbe gbona mi yabe passo e tonye gbogbo mi to be ni aye gbedi ave wa va mle jalo na mission wa ni aye gbedi le va quoi ye cha be ya dogbera ba gbedura me gbejo me ya e va tuna beda be kika te bien kem le Ghana mo nya be togo to mo parce que doit mo se Ghana be gbe ya u Ghana fi on to cha brugbe ya Mse Ghana begbe sugbon va chanti gbe ya me donner ou Ghana avion to chan do afuna o jimile kwa o mo nya be da amejrovi munyo wa bi on fika to munye be togo be yo togo to munya be ne de fian le va kama ma wole don la Togo donc le won me torudo me be ma va e jua me gbanto wa ke mva jua me ya me mva do church dodo wa de pom di ça va wa ke mva ma wona mva dogo me do de vekuto nko ma wa bon on quelqu'un mais sombe ma ba je church gome le Togo wa ngbatrojo ngbava ngbatrojo ngbatrova pote ya njo sibe yo nene be ma yi Nigeria mle ya enusi an passeport ni e gagner nde pepe o fire e denji le gabo voa me a nyeku comme émission mile wa no la gronya o do gronya ku kakarojia na medeta si ya ba sikuwa nyemunya be ntola don ku vi jambe kenyi Baptiste Frontière be pastor Ali Moïse kame ele Bible school Nigeria ambe school a e gbo ba vacances trolley wa nyi ba ku do bu le ka fo me donc ale vundo pu ya mi je hon le yemi ka sun de Calvary wa yemi be cham jai o formation le Nigeria moi Bible et bien même ni formation mais comme fa comme gave jike formation que moi so do mo ejuru maga ifun pastorat mabe otutudo maga be otutudo comme Bible school ke maga Bible school ke mi yisa donc ake nu ke be bunu le mojia e ye nya me ke pe den tinye vide le moji mo zo me e ponu ke jore jinya na nga kuto o paso o de ma hu le pompono be mo zo ya munya mo mtrito be ma ipe e ye mu yi jo amea eh nemu you church ya me ola be ma God has not called go back to your country odofi ya me God has not called you go back to your country ke kama val pour beaucoup de trop subology nam nous dit ça Nigeria be juma ke kenne ke nyi ko fi ke ma don nemu church pa me de ken nya de kan ku me ke ka trop subolo val pour ponam afim trogbova bombova Togo yem frère ko mi ako frère ko na na ikana sen dome yem sonya gbonowa beneni yi examen yema pompono be nuke nchi mu yowa gamesu ya beje to agome no le kapofu kame ke hu bana mdo gbova apeti nchi akore so wale driver ogbo mdo aso gabe na afia hwe pantalon de ka yem soda si kujima planye yema obe maje to agome be nuke nchi yowa to goya be maje to agome ni maye egbedi ke mbato asia pantalon de ka tricot de ka jima pla de ka ku fami ke mdoa yema masete to agome le Togo donc ennemi maye et doit le joie moi lo que il y a même church même coré il y a church ya église de la parole vivante bon ba y a un ministère puissance de la résurrection de Jésus ministère puissance de la résurrection de Jésus église de la parole vivante oh que mi peut le dormir toi il faut ami payer doit gamer que mi je comme ya church mu le Togo de
church yo la hnu de ka la se de ka le be a la ko de ka le be de ka le ka ti do ade da de ka la ka go ya fi de da ouais be a church wa so bolo to bang to za je vais mi o donto ma ba men beve ya ta yo mi be apostle ma ba men beve ma o de yirami yo to ni lo mi le di ye ka ko to balẹ̀ na me ame pepe agbo ikele mdem enu me dynamic de church pe jojo nti abe e pe church pe jojo egbe azigera misa me chona be church wo ni me nyale ko jodo tamne dakpe na mod popo ike fire indi tv nami pe wo mia pe wona me keji mi dan kole be mia dentinya mia mentinya amesa me lo pentinya ke egbe a yele apostle gbo ele na mi pe church apentinya do nya do wa na nko church kokokwa do nya ma gble efe le nyati gbanto me a mehia kakado wa nyati ve gwa me a ehia lukata nuke nti ehia nyibe na nko nyi son le jojo nu obi am nko nyi sande ye fia nko ko obia mle do son ni amenyenyenye ma wo so edo na mi vovo edo ke ma wo so na me de be ne wa ehia be ba do son le doke ele wa yentie ehia be da ado son le be do ya de ke mle wa ya fi de ke mle do ya ni ya de ke ni do ya ye le bible amari o na nko church de le bible amari o men na nko de ko church le bible amu va ebea church ya va de nko sugbon alebro be da ni me mi awo mugo sibe de ke no bible amari chaka la na sugbon chaka la na sugbon le miamen popo megbea chaka sugbon le church ya me kura so we me ko se be nu ko ta chaka va re nko taye chaka vale akpade le godeme doa le bible me ani mi agbro ti agobeda apostle Paulo be dodasi donc dodasi ebe mission yewa apostle Petro be dodasi do apostle Petro a oyena judato e apostle Paulo a oyena transubolo donc wa ti agobe apostle Paulo be bedasi juda transubolo bo donc each encore que moi sont les deux sont les doc et wa ye ko iji ko mi le kaka wana fifi sinon encore que un compte que le noanti ya mu le vevero wa mi be do apostle Paul a transbolo gbo wo dole o ko fia Petro e wo dole Judas tonto domi Judas me a nuko e doaye o bo so e doaye hana nkwa nkwa vana e doaye hana nkwa vana e doaye hana nkwa vana edoye hana nkwa ve doda sika mialewa ko nkwa va doda sika yema uso nam doda sinye principal a yi katutu atukame okwa fia donc atuka fika wala tia tu atuka yenyi puissance de la résurrection titi be nusia be mi sogbe be mi ade titi be nusia de go nous sait que font Yesu da me kuko domea mi ade de go et moi donc aye tie sont les dodo be nke ye mi la tien wa nke ma wo se dasi me le mi aye wa lo de fio be na me le va mi aboa la pon me ka black et to lo wa no va titeti ben se la tu ka pe godo maglomada le Yesu ben comme yo bien d'après ya wo do di Yesu do amo se be o le vivina ape o le vivina ne je to yere da mi ma pa o ka ke ale ozibe gamere di zomye leta myaga yeji mete ba pia minyareka ko choti ko na me choti re ni dira na no a choti re enu dira pe ya alo business wo pe ya o sana no le choti ya ehia enua awo choti munye nu dira ropo ba mo sana no mo sana no eleke mi poso nya wanti nuke poso nchi ebera amele sanu nu komese ke do afile se aye tete ha choti ba komese ke ye todo afi ya jira no ya nyi musanu no ba church ma kom so asara npo gberegbedo no awo zigere mi okata mi bu na ela bo ojo na gale choti ojo na gale church enu du anyi be ma wo be amede pe ngba va iba home alogbaruo donc ana me ke si gamulo ma te ba choti no va ne gamula si wo wa nini ogobe ngba va ma ba home alogbaruo ba ne gamula si wo ma wo nya me la si wo o la va se ma wo nya aba dogbeda atrojo
Fani galasi wo ya no bono church ya ko dura va nanu do le podo me ke mi le studio fia mi les anzo fia home mi le bâtiment a rôle fi me munyi mi antom mi ra mi a tufe le côté on bien sûr va church bon church le nyame church me est-ce que et nous saper church me nous sapo church ni te fe keye o de na gbe fama o penya church ni te fe ko de na gbe fama ma o penya voa rien be kokoko na avala ava joga no va kokoko ya kwa ma o ke gbo gbonwa no gbonu ya ko dura va savo o dura va nanu bossa o to dura e ga jojo chale subo me le podo me nena gbe to la te jolo church awo o ma ti aka gana me depo no gbono church ya ntite ke la siwa ye nti do ya wo yo efia bele mi agwa church menye nu sapo church mo nya jodo fo ameko sana le church ya menye church mo kulo ni be nyamati agbere ni ocho nyamati abu fa me depo yemunya ngom se ke do hafile wo mo me se nku eke gom se aye mle wo le gbo e wa gbonye wa o musana no nyemusana no yo agbe bi da pe le miame wona obea nya do kuda nya to de nya do metore serebe nyele nya de mutinya egbea apostole le konkure epe choti ntinami ale ke choti aje egome ale ko nodo ale ko opefu on se be mi pefu ofu pepe ni mi agbon ya mi ma ti an pa le fi o egbea megere me ko na bebe nyinyi na choti o on a choti abe e bible pede de ne ko alo mauma me abe amedeko ene ni ma bu fon wo ro o me se gomo yo no me se nde gomo la ti an bu fon va no se nde gomo ya nya be a wu ni paso ma o be do to a me wo do vu ha fi va ni paso fa do ke npo be vewua e ni paso be do evento na ko no me vere ma podem gbantoa yenyi be no nyi pastor ntontolo pastor nyame sogbebe ya dro lu bon ba gban okay lu bon ba so lu bon ba gban dro donc a gemeye ha me viola no don me sam la no don ma wala fon we abe to gbere ha me viata to gbere mi ata anu ura sogbebe ya so anu wa so savo aso anu wa so savo anu vivina mami anu vivina mi vola sa no savo agno zantia dogbeda da metano du la bi ya sugbedo bogbedo la gbe ma so ke o le du ame ya ta toleva ame ya cha toleva ame ya no anu du ka ma ta ru game ya ba dano adua mo buwa gba ame le problème ke le dua ela zinjo ba chin don ame ma kamere kuma du no ro to a chin don dollar wo da me buta be enu nyone enu jeji ne okwafia enwo ya mevo eke vele me yin bena ameko pede wanchi ameko le kploa ameko pede chuka adu afidia ni ma me pepepe esua ni skridia wo wala chitirenchi wo wala dipo wala zunya kemule tekunya madinya ela saji wala gbe ameya ke pede nchi kaba do fiva ye balo o yakuya amela le kola me no amela tian klo eso jogbo ola sama wa mo okuku to no sanji pe de won ti ka ba do fun mere kukuro neto be pero lu volenti alo pero amerinti o te tro ti me yo va church o ye ne le jagore dire de mate ma gbulo ya ela gbulo to am ko yin la e kem le gbon be dade na me la gbon bo pastor o jagore pastor ni ya ko jagore ji yan mi agbulu ya se mi se jagore no viaje voix diffamation la fodio la gbulo enu mposo ncho chala be ipo enu se chala be se abe mo ma mere ne se more o la ko fafade doa mi apeto Yesu apostle gbanto wa o e kuro e wa chan do ko kwa pe dada ye ne pom le mi atian wode yo e so be choti agbanto ni mi cho agbanto be ni ameke se gome be ile odo na ma won to agban be me bible nu be nyu menya me se me la te do choti o bereko egbea ne le do pa do me siare akobe cheti
kaka ni me gabanya pekle me no kwa ah akele nyawa me fifia osibe efuike pele choti amea do ma ye wo mekoto we na e na choti ale bosu ni na ro ala be ne nyere de a enyawe ke mi bro fifia me tro nye be ma do choti wo me so na ha do na choti o o ma wo la pode nu onya na kpɔdo ŋu fia Ghana mu nɔ ma te so Ghana so ku Togo de le gavoko mu wɔtɔ le Ghana ye Togoa l'année 88 89 mois church o me le de ko o me de monto kura be wa wo church gavoko amu mo de mulio ni mi le church o ma so jo lava le mi ajo vois me Ghana Togo le 88 Togo game o de mo wa de wa me se me no church c'est à partir de 92 conférence nationale ga o de mo be na me se ne subo no keje o mu de mo bo church wa no to so de church pata mu le se o de conférence nationale de mo me se ma o de for mi wo do donc on ga bon o de donc amira no church wa be mo ka mi po church wa le mi ajo e akpla mi vida ko so me va dadi akpla mi vida so me va dadi nyawa wona do le fuma ojo yo na so lu cho eyadi tisha me ti ma fa na goto kare abe mo pa me le choti me na me do da sinika ma ba me be do da si gban to a yin be lubon ko ni lubon bubua de gbe fanu wa klo ba choti me lubon bubu lo me ko mpo jesi ma wo ni be do da si be mi ana mo wa jesi ma wo adegbe fa Kristo be nyanawo no ho Kristo voa fifia e dogan ke ni pankwan be na nya jira lupon odo kre na jipo yi ye nchuchudu wo enu fiafia be amia ba depibo e ba nya me like ba sogbe ne Yesu be baba na me doda sima doda sima ne me va choti ofifia fika choti ale o choti ya Yesu bon ro me vide yo munyi de ka je o choti ni lo me la su 45 la su lo me de walo yim le gbon nto mo le mo mpole mo ro me de la su 45 blanc de voiton ye o le ka te pe na mo mo ka pas so le choti o nvo pas so la si donc mva dina satuna haome bona de keke wacha le lebe na le le fun ma lebe mutama tem ga so nu huamenya tutudo ko na wo sele kuramuwa maga don se una gba itoaji yo trop de kucho cha no continent Église de la parole vivante alors ministère puissance de la résurrection de Jésus Église de la parole vivante j'avais ni va choti egbea nya pobe luboko miede va wako nono etro choutia c'est ça neni chuchuchu ye dape le akpama kokoko manu akpama vire de bedodora de hamevio talo ntiti do yaiku miona alo migakpe na ro wanti le gogugume akpe kaka be paso pe do da siene paso be do da siene bera lupon de mo la provana wa en do da si obeda lupon ba no dédier le goa me tombe oui le bobome lentilame alma gbo me veme banu dédier le bobome ba pre ntilame bobome yenyi betutura ma wunya pre eke gbaku kemo ntilame yenyi bena paso be do dasi bena amire pepe ke va ola pe de me ti la do pe la gbeme yenyi be ola na orientation amea ola hwen amea nya be hwen amu ni biblia pa pa de deku nya do mu si amu wa school nya do mu se mu wa kpla do nya do mu se mu wa do ajo nya fion de koko do na ajo nya fion de keko no so po no egbe a po no la te ba zun gare no so ole ko fia amea keka ba opere ka fe to ba gbe church ya me ke va yi na be va jisi du ke va nya me ke kun toto yi i chai bia egbe a ka fa ipon le du ebia icha yi school va do fi ereke icha ti kpla do ereke icha ti le du ajo ereke amule gbangbo bo munya ajo dodo o munya de ko do ajo ne ma se no me nyore ale mauma mo me yoyo me a wa te ma pelo hame jonti le gagnant chame allo le gagnant mais le pode me fia hame videle o po be hame vin tonton
ele jindiawo ame vi tonto ntonto chabe dole me o dole a o di savale ye enyawa le tole ele kele jindiawo yo pondele me amela tia wonde oh sister ola tia to ajo ya jo nko omle sanu o papa ndo ko la nyawa okay church la tia jagba aji kutuko ma ton kutuko ma wo adasi mene ve sami yadeke ve wonu yadeke ome nana game ba se dunu wo nana game ame ba se wonde pa jine donc no mo me do to mi agboko a bang to zan mi pero amero evi ko mu hwen egbe ya hwen mu le wanti o le gagome do me mi do me do sukulu ya de fio be gbe ale amere gamle si o cha le va mi agboa wo mu ganti ba fa mi agbogbo yen do church mele jave church ye janu ban to embe na ye jibi aba subo ma wo le subo me a ne pepe ni le nya pere nti nya gboa ni church ni a won fere na benyo papa ni to de blo bi va sa be no ba church ajo wala jon ya ami apa church mu lo dore o ye le nya me popo me abe do da si ke ponku me na pa so ni be akpero ha me vianti ya me de va e gamle si o bon directement e gamle si o enu tutu gbon to ke ye ma wo la mo ba gbemi a ye be lupon be de papa yin gbon to ame be lupon de enti ngro ha me vi tonto ha me vi ke sobo wa han yi le ma wo be nyame même wo be lupon be de papa on ti donner voix oh mon frère wo kon sabe ni va choti ya ndekwe ko mti participer na gabe nyare ko nke jobu papa ndekwe na nyawa nke o pla doka o pla nke o nyawo alabe ya kuke okay tije nke o mle o papa gamla nyawa ko kai bi ni mi ji dode no ti ola woju a abe paso ene ya mjesi amo bang maza mati apu ya mede o bi de la signe mu lo dor ko va do me ro ati akole fi de kenama ma ji done aloni nyon musala ma biebe fifia no poko duka ma to ni kola te okijo aloko duka mo won kola te okijo e ba pamati ansasi mati anda mo la sa mati on okay bewe bo ma mesia me kere va ko abe mi me ka we do mo lo wasi o mi ba e mi ma gana wo awo imre go na mi yin ha me vin tonton ha me vin tonton ya mi ale subo onya be mi ale subo nde pe mo le subo mo kuvio tabe nyo bo nke ji lo ha me vin tonton amidu kuvio to yin no le kwa papa wonde ole eva church egbe ya ne jadua papa wonde papa da na mi franc 2000 francs eso awo ma to na me gbesi agbo wa ora pe da mi anti ole jone papa cha gbesi agbo mo church be ganton papa to benyo oh enya wa ke ja bro ya pe ja de kuviro mji apostle mji be ba de funo ne ma de ndo gome na parce que no le jo ole joga le church ya mi kwata mi nyen yorebe paso aboy gavana le nya gbonya enyi apostle enoka gamu to ni benyo nyem no church be gapo church be ga chan krondo ba ko me po chan po nyem yo bo wa so church be ga ya de ke ba na npo ne gbe comité ke ni so dadi ye comité ala po hian ye gbo enya be okay e no trikwa ga de ke aso na papa ke ni to epa efio bo tuna fena miwa o tuna fena church akona jina church akona jina church ekpona mi aji ekpona jina etuna fena mi etuna fena donc en cham le sibe de ke ya me de pepe do la fi de pepe ni ne otuku ala tu fena o chen ni challenge donc church be ga amuro le kun ke comité de finance ko pon church be gabe nyabo yo mauni na papa e o le dodi e ko sebe cho ga mekani je choti go meka wana fi share anu abe penene ne mi aso Ghana to pe ya ai pe blaton blaton vaton le maudo même le glomon nya ko passe doa mi aso Ghana to pe ya elle a fait blaton vaton 35 and 35 years in ministry 35 years in ministry wonderful God bless you so much amen ye le nyama zolio kata zozome egbe abe apostolo egbe abe moko dola egbe abe ke jesi nyatefe alo kekeli nyakai na teto na mere ike la peme fifi lai le miapon
amare kele okpon fifi lai ejibe ado kachacha meklo ejibe enyawa vaita ejibe ado kachacha meklo ele boboere allo ele beneva remplir formalité do allo le beneva bia gbelete pedo afia polo leke wa kema o ele boboere ta mere pepe ke jibi akpoma ele boboere to bakpom amere pepe ke podo ko no no me de me hade me ojibi akọ Kristo ye wa ko Kristo bo problem le ji agban le ju dole le dompo no gbogbo fo le dompo no umte le danu agbemi chaka no mbale sinde pe gobo jibi akpoma numero nya direct mto mato mere pe ju ola pom fafade eye amen bebe nana ke ma o dade mi ba gbejia mi o ha mi se pe den chi o sibireke bibla do unami fa mi se na fa ne aha mi da pe na ma o da pe na ma o de nyame nu me de okatanu e George na mi eye o do senyo cha amen bereka ma va di sa va ko nyame church ara ela George na ko lekeke o blo wa ne mva nya do kube nya na ngaro o be papa do la na mi o cha gai problème lo ne gamle nya so papa do la de le church me gamela na mi o mo jem bono sabira church be ga yin poro church be ga bodo ka no va ma don la comité de finance bobire ame ya be problème je étudier be ka ni mi akode ke mi ya we dalo yo nye da kwena mi ye vado enu kenya ademona papa ne wado gbena ami ameve alo ami ametonde yo afi madugbe na memefe ametode am jibi matumun poko madak gbena Fire Angel VTV ke homegbe bi akasenkum madak gbena Fire Angel VTV onto ba ku equipe ko keken lo ojo ku a madak gbena mi okekem yo na madugbe na me ka veria magbe madugbe na ha me pastor yo kekem paro vivant be pastor kekem le ha me vi kekem mdugbe na esonye ko efinyo la homedalo eso ku jo la homeda ole ko papa yo ye dakwe yo nyato ye dakwe na miwe nye enu katavana enu eye afinya jole nyabo amye ga do ku jine be mye le no na ike udi o dan ko le be mya de ntinya abale ke o so ko blebe de ne epopokure ekwe choti 20 nyanti emyo kata nya be mefa azole esese ga ke boa Mau te venu kaka ayo vado do fe egbe ya echebe mo atema we na merita ye da pe ni yo ko be afia me pe vi enye ni afia me vi enye ni ngome ko la afia me e bia pa nyatoa echo église de la parole vivante enya gbagbe be hame nya gbagbe pe hame amesa me kele ti kula ne wa agogwe kaba ye da pe na mi yo enwa ne jeji na mi nyere ne asibo shalom